Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula mulja aki bil akhas da aslan semulja yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Haji Yasin Afandi beserta setajah majlis keluarga besar Madrasah Darul Ulum ika dintok tempat yang on seporah manabit akong yang sebut ajunan setaja makom muljah, ajunan setaja asma muljah, sedak setaja abtina sangat amulja aki, setaja para sepo, para tokoh dan pemuka masyarakat, utama ipon sepoti beserta setaja perangkat epon dan berkesempatan hadir asal dan kulaban pancenengan Al-Mukarram Ki Haji Maafi Ali Kusyairi Khadim Majlis Mastekah Pengundung Sampang sesangat batan kaula mulja aki setajah para wali santreh, wali murid, para alumni simpatisan dan para muhibbin, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina mulja aki. Alhamdulillah tak peka pocian ban syukur selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas setaja nikmat siampun dianugerahkan dak kita bersama, utama epon nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan dan kulaban pancenengan kesokanin sarang Allah keangkui akompol apangki ban alengki ke adintok tempat keangkui melaksanakan wisuda keempat Madrasah Darul Ulum. Maka ngereng nyempatakin pocian selawat ban salam malar mantar selalu tercurah limpahkan dak kehariban junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Raja pengarap malar mantar papangkian dan kulaban pancenengan esat pagi sepenuh barokah kak dinto tiap doa barokah, tiap jalan-jalan keistimewaan, tiap jalan-jalan kecemperan, dak setaja putra putri anak didik kita bersama siampun selama setahun bisa nuntut ilmu ika dintok tempat sehingga bisa mencapai kenaikan kelas, juara, bintang pelajar dan semacamnya dan seterusnya. Malar manter setaja putra putri kita dan kulaban pancenengan yang kita cintai ika dintok tiap generasi separingin ilmu semanfaat sajan banyak ilmu nah sajan takwa dak ke Allah sajan banyak ilmu nah sajan jauh dari maksiat sajan banyak ilmu nah sajan semak dak ibadah sehingga tan kulaban pancenengan bane cuma bunga sejuara naik kelas esat mangken namung raja pengarap malar manter nak foto tan kulaban pancenengan murid santreh dari Madrasah Darul Ulum ka dintok tiap generasi paki saya panggil sarang kajeng nepi ng hari kiamat dalam golongan para ulama, para aulia, para syuhada sehingga bisa paring manfaat syafaat dan kaulaban pancenengan setajah amin Allahumma. Para tretan sangat batan kaula mulja akin ampun kita maklumi bersama manabi masuk bulan Sya'ban eman kaiman madrasah dan lembaga pendidikan kadintok alaksanakin acara wisuda atau haflatul ikhtibar. Para tretan sangat batan kaula mulja akin cuma matoratan kula ikhtibar imtihanan dan acara-acara yang mangken kadintok remona ilmu pak, remona ulama, remona para ustad maka nangereng tan kula ban pancenengan cekeng norok bunte pak karena banyak nang masyarakat matur ka dinto imtihanan neka norok bunte madrasah seibara merah norok merah
Madras imtihanan seda aja biru norok biru. Padahal kadang esene imtihanan kadin to aisene benne. Putra-putra kula bi sampean setahun ajar Quran, setahun ajar akhlak, setahun ajar ibadah ke Allah, kadang eprosak semalam imtihanan. Nangireng kula bi sampean patepa imtihanan, pabagus niat, ma'ale barokah acara semangken, tadi doa dan nak foto dan kula ban panjenengan setajah, amin Allahumma. Pon pecepet bisaos para bu, sepertama ngereng aniat. Akretek wali santri wali murid sedaja masyarakat sekento sepertama niat nyokorin nak foto kula bi sampean. Sekelum setahun nuntut ilmu ni. Sampai ke kelas benar akan tok ya cirin sareng para ustad gelanon sepora. Etunya kento tada selebih mulja tebang majlis ilmu ni kata ada. Baik madrasah, pesantren, rutinan majlis pengajian nang man ke iman tempat anika paling bagus setempat dan paling bagus sekelakuan. Para tretan saat badan kaula amun jakin coba kencara orang nyara ilmu. Neka ada pitan. Baneko tu ulama, baneko tu ustad. Bahkan nak kanakin ne umur setahun 2 tahun ajar ilmu kain to tempat oleh kencaran kain to. Coba bayangakin. Putran sampean kelas tung sampai kelas 6 eka itu tempat pen atengka dicompong kawal malaikat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bane polisi sing awan. Kula bi sampean ajeling bupati kawal polisi le cek bangga. Tapi putran sampean kelas tung kelas 2. Saya sing awal malaikat. Kajeng nabi ada wa innal malaikata la tadaw ajnahataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dari nak teti orang yang keleburin malaikat, ebang tabang ban mangkat sekolah dari compok sampai ke madrasah. Ebang tabang bi malaikat, dungin, kawal, yapeng kanan kiri, bahkan elamain bang. Coba para busat badan kau lah amun jakin. Ini kesempatan pertama. Sampun dapat ke madrasah, oneng kencara nak kena kene. Nak kena kene saya tak balik, sarang Allah Pak belas pangeran. Mon ibadah catat ganja. Tapi mon maksiat tak catat tu dosa. Ini ke kelas tung. Oleh ganja ilmu. Maka kita balik. Coba kajeng Nabi to manapang kistong sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari puk dak sareng kajeng Nabi ya Abu Dzar. Anta ta'allama ilman umila biha ulam yu'mal khairun laka min an tusalli al faraqah au kama qala. Abu Dzar kaki ajar ilmu situng toro kan ajar ngeding ilmu jadi ya lebih bagus bang abajang 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasaya saya oleh kan jangan ketok potong sampai. Saya pecut bi sampean malay masuk madrasah. Pangeding nang ustad dari ustad kayak itu. Nak kanak madrasah area halal, area haram, area sah, area betal, 4 saus. Potran sampian oleh kencaran apa yang sunnat 4 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan ngeding ilmu situng berapa ilmu saya ajarin benarin sareng para ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Kencaran masuk benarin sekalian. Berapa Pak? Abu Hurairah adabu. Majlisu alimin wahid ya'dilu ibadata 60 sana. Nangenang majlis ilmu sekalian dari awal sampai akhir ajar ngaji potra-potri kula bi sampean. Mulai dari mari zuhur sampai para maghrib seumpama. Sekalian kentok pada bi ibadah sebitak tahun tak buambu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi masuk seareh kencer saya bitak tahun ibadah. Mon 2 120 tahun. Mon 3 120 tahun. Nika kencer anak-anak kula bisa. Coba para pusat badan kaulah amul jakin coba. Lamba boleh cukan kencer majelis ilmu. Baik madrasah, pesantren, pengajian. Terus pengajian semangkin. Para pusat badan kaulah amul jakin. Lamba kajeng nepi toman apidato dak para sahabat.
Nengoneng pada setelat Pak sahabat situng. Abdullah bin Rawaha telat pengajian nggak mangken masuk di tengah. Sahabat lain la kumpul bersitung sahabat cecap. Bi kajeng Nabi itu kan. Ya Abdullah aina kunt? Abdullah bin Rawaha dari kamu makake. Ma telat masuk ke pengajian. Tantre tanah kaki tatang ke kaki mulai kela dari awalnya po. Para pusat badan kau la amul jakin. Dabun kajeng Nabi demi Allah. Seneku tangnya bah. Kencah saking kepada orang. Lau anfaq tamis laudin dahaban. Lama balag ta'ajrahum au kamakon. Cak saking kaki yang sedekah emas. Raja na pada bi kunong Uhud. Tange. Rajaan kencer orang siating kak ke pengajian. Allahumma salli ala Muhammad. Kunong Uhud kentok kunong epengkiran Madinah. Tengkin sekitar 400 meter. Lanceng 6 kilo. 6 kilo. Jasa saking badareng kento sedekah emas rajan pada bi kadin tok tange rajan kencer sampean siating kak ke pengajian rajan kencer nak poton sampean sebenar masuk ke madrasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah emas rajan pada bi kunong tak japo dak kencer majlis ilmu kadin tok. Kila non para pusat badan kaula amun jakin coba mangken san peleman kula bi sampean. Putra-putri ku lebih sampean san preman dari madrasah. Tabang pole bi malaikat. Qumu min majlisikum maghfuran lakum qad buddilat sayyiatukum hasanat. Ayo jaga orang-orang semula dari pengajian. Ayolah jaga mulai murid-murid dari madrasah. Ayolah jaga mulai orang-orang santri dari pondok semari ngaji. Kakek bani cuma sepora tu sana. Tu sana kanten ibadah Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ani kata ada mun bener pengajian. Tahlilan tak ada. Selawatan tak ada. Hataman Quran tak ada. Tapi khusus pengajian selain orang seentar dak majlis ilmu. Sepora tu sana semasuk ke kantor andi tu sa seebu. Kenteh kebagusan seebu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener cuma sepora saos. Catat ibadah. Semasuk ke pengajian nyambi tu sa seebu. Sepora sa seebu. Kenteh iwakusan seebu biki. Semasuk nyambi tu sa 2.500. Sepora 2.500. Kenteh ibadah 2.500. Allahumma salli ala Muhammad. Ani ke majlis ilmu. Gelanon sepora na Pak. Panapatak sadar pancenengan saja. Kelakon anak foto neka kerem sarang Allah de reng sap. Khusus ta khusus pakun melo reng sepo. Dua Pak. Khusus ta khusus mesti melo kelakon anak foto. Sera Ustad Kiai guru sarang reng sepo dua. Mon nak foto ala ko bagus reng sepo melo. Mon santri ala ko bagus guru Kiai ban ustad juga melo. Coba pancen dengan setak norok ke madrasah Pak. Gelanon seporan. Saking cuma korokan nang compok oleh kenceran pejang sunat aiban rokaat. Sebab potran saya masuk madrasah. Oleh kenceran benar ibadah di Allah sebitak tahun. Oleh kenceran sedekah emas benarina lebih raja itu bangkunong Uhud. Lain seebang tabang sarang para malaikat. Ani keberokan nak foto ku lebih sampean sebenarnya. Makilas suamain pakun masuk madrasah. Mangkana kula sepertama matoro potra-potra kula bi sampean. Sehingga pemasuk dak madrasah Darul Ulum. Benar sampean makita norok ke madrasah nyaman nyelingi kenceran Pak. Benar kor potra-potra kula bi sampean masuk ke madrasah andi kenceran ibadah sepitak tahun. Mun seminggu berapa Pak? Mun sebulan berapa Pak? Mun 6 tahun si ajar ilmu sampai lulus. Berapa sekolah sarang reng sepuana dari compong masing-masing malar mantar sekak dintok badanah. Amin Allahumma. On para pusat badan kaula amun jakin coba. Selain ilmu kentok termasuk perkara penting. Ada ibadah lebih konah benterus sampung sampai surga tak pada bi ilmu ni kata ada. Orang san masuk ada kuburan bajang lobar Pak. Pasa lobar, wirid lobar, tikir lobar. Bada orang mati tak bajang, pas nyarana nang kuburan, nang alam barzah, nang alam kubur tak ibaki dia. Kam maka kelamba nang tunya mita bajang. Orang semate tak pasah,
patronya di alam kubur tak ibaki bi Allah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Nak foto Adam mun lamateh pegga amal. Tak bisa ibadah nang kubur. Tapi ilmu pakun lanjut. Ilmu pakun lanjut. Coba kajeng Nabi toman eki malaikat Jibril ke atas langit. Nang atas langit kentok mangki kepunan raja. Badereng laki, badereng bini, banyak nak kenakan ni apung gripung reng laki bini kan. Kajeng Nabi meriksakan ndak malaikat Jibril. Pasir reng laki kentok Jibril. Kentok abana pancenengan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Pasir sebini kadintok rajinah Nabi Ibrahim Siti Sarah. Pasir nak kenakan ni siapung gripung Nabi Ibrahim. Dapun malaikat Jibril haulai atfalul muslimin alladzina matu qabla al-hul. Kadinto kajeng Nabi na foto na umat panjenengan semate kene. Baji mate umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun senak-anak kene putra-putra umat Muhammad semate kene sareng Allah nang alam kubur pasrahakeun dak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala kunapa nang alam kubur ajar Alhamdulillah kentok keutamaan ni kadi umat Muhammad. Si andi putra kene panjenengan putrana pada ajar syahadat nang alam kubur. Ajar Islam, ajar iman, ajar akhlak. Dak peserah takung tangkung ustadzah baji semate kene kadintok bujung para nabi engke ketok Nabi Ibrahim Al-Khalil. Bada madrasah nang alam kubur. Madrasah na saya Pak, nak kena kene semate kita balik. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal nak kena kene kita balik kentok mateh tak nyambi tu. Tak nyambi tu usah. Tapi dari pentingnya ilmu, kibrin madrasah bi Allah nang alam kubur Pak. Nang alam kubur nak kena kene kita polong bi emang, tak sempat polong bi embung mate kene. Tak sempat masuk madrasah bi Allah paringin madrasah khusus nang alam kubur sing ngajarin pasera Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebat ilmu saya cerakin dan nak kena kene kadinto paki nak kena kene bisa nyari emak bi embung nang hari kiamat Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Lebat berokan ilmu saya ajarin lulusan alumni Nabi Ibrahim nak kena baji semate. Nak anak kene umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekitar balik semate. Tati alumni Nabi Ibrahim nang alam kubur. Paki sancaka di kuburan nang hari kiamat. Bi Allah. Pakon nyari emak benembung Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam beberapa riwayat nak anak kene paki akumpul nang adang labang swarga. Nak anak kene kapi. Semate baji, mate kene. Biar Allah pakon masuk ke surga. Nak kena kene masuk kaki ke surga. Kaki tadi itu saya lesok masuk. Sana perintah masuk nangis kapi nak kena kene. Punten pangeran dan kula tak masuk. Dan kula andi emak embu. Tak tahu man odi nang tunya lamba. Tak tahu mana bekte dan kula. Tak tahu mana bentom ma embu. Dan kula pasete kene bi ajunan. Kula tak masuk kecuali apa yang emak benembu. Maka Allah merintah malaikat atar nak kenakin ni aja waslosor dak padang mahsyar dimamang dimambung nak kenakin ni nyambi aing nyari emak benembung islosor padahal nang padang mahsyar manusia pagi nang kiamat karjengan kapi epen tabi manusia nang hari kiamat nang padang mahsyar bina kenakin ni tak bakinja ari aing swarga engkau nyari emak benembung stato mana polong sengkok selama odik nang tu selosor emak benembung Pak. Sana temu pah ye nomen emak ye nomen embung. Emak ben embu si andi baji mati nek kene para bu. Kita masuk surga lenginom aing surga pagi Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas teku tanang sekanan neku emak. Teku tanang sekacer neku embung. Yeret bina kana semate kene kento santren Nabi Ibrahim, murid Nabi Ibrahim. Ayo mak masuk di kam maka kenang surga. Masuk di ada ya toren. Masuk di kanan ya toren. Tingkat situng ya toren. Engkau semator ada ke Allah. Ana apa nak kena kene me mulje ngak ni ke paki bo.
Paji semata kita pelik. Mek bisa ngangkes mambung. Sampai kajeng Nabi adabu. Bada paji pagi. Ki cekabi bucila. Nonton emak badembong dek labang. Dipan berempan labang swarga. Apa-apa paji mek bisa ngangkes emak bimbung. Nika berokana Nang alam kopur paji nak kenaken nek kentok. Tak penganggur sarang Allah. Pengaji dan Nabi Ibrahim. Ya cirin syahadat. Ya cirin Islam. Ya cirin iman. Balain bin Nabi Ibrahim. Kakek. Cak saking odi nang tunya. Andi emak. Kakek. Cak saking odi nang tunya. Andi embu. Wajib abak tekereng sepo lake. Wajib kakek abak tekereng sepo bining. Nak kenaken nek saya cirin bin Nabi Ibrahim. Baru mungkin bisa abak tekereng sepo nang padang mahsyar arekia. Karena kajeng Nabi ada nak kena kene pagi tanda masuk surga kecuali narik emak berembuk. Ini keborokan ilmu Pak. Setaja ibadah ambu nang alam kubur kecuali ilmu terus berlanjut. Coba bahkan ilmu bekal bada pagi nang surga. Pagi orang san masuk surga bi Allah petabar. Orang surga wala bade sekorang nikmat. Ayo men tegang kok. Reng swarga pada mator dak ya Allah kenapa seorang nang swarga tabi kabi kakanan tabi kabi kendaraan tabi kabi Roma istana seteng genteng emas spesial banyak perhiasan angkuyan banyak Allah ada budak reng swarga kake lambak mon minta kasengko mon adua mon awirit mon ibadah entar da ulama kake lambak nang tunya engke Pak acabis da ulama. Bi Allah ya pakwa. Setiap ulama beri surga. Ada apa kaki mata entar? Cabisin boleh lambak kiai kaki senang tunya. Akhirnya yang surga entar dak kiai masing-masing. Masyarakat matura entar dak ulama matura. Masyarakat Jawa entar dak ulama Jawa. Aca habis kapi. Matur dak para ulama surga. Para ulama kiai dan kula bi Allah patabarin minta apa? Padahal nikmat letak bi ka abi minta apa boleh. Mobil lah banyak, kendaraan lah banyak, Roma lah pernah, emas tabi kabi, kakanan siang malam tarang korang. Dan kula kapi lampon genteng ratin nang swarga. Minta apa boleh ada Allah. Bi ulama ibalin. Acer ilmu swarga Pak. Bi ulama ibalin kake mo ni patabar boleh bi Allah. Minta ridong Allah. Minta renana Allah. Minta mahabbah pangalipur Allah. Akhirnya masyarakat ahli swarga mulai kapi dak Roma masing-masing. Dapat Roma ni patabar boleh bi Allah. Mari ajar dak ulama kakek ya. Mari ajar habis dak kiai kakek. Apa bi kiai ni minta apa kakek? Suatu aja masyarakat swarganya on dak Allah ya Allah nyon ridong ajunan pangeran. Allah pada bu Pak. Iya reng swarga. Kan setiang kok tak duka boleh kakek. Kan setia kakek tak keluar boleh dari swarga. Kakek yang swarga ngodah umur 33 kapi ada tuaan boleh. Kakek yang swarga senang seterusnya ada sosahan boleh. Kakek yang swarga soki selancang ada miskinan boleh. Kakek yang swarga sehat seterus ada sakian boleh. Kakek yang swarga odi selancang tak mati boleh. Pak sanita bin bi Allah yang aneka reng swarga sajan bunga lebat berokana atanya ada ulama kula bi sampan paki nang swarga malah manter tepada dan kaulaban pancenengan sanak potoan amin Allahumma aneka ilmu Pak kuburan bada ilmu kiamat paki ulama swarga juga urusan ulama makanya kula sepertama sok koren nak foto kula bi sampan. Berapa banyak nak foto kula bi sampean si ajar ke antong ngirim ganjaran ke sampean padahal sampean gelanon keng dung tedungan itu ada mama keng korokan compo berapa ganjaran saya kirim benar sareng nak foto dan kula ban panjenengan malan matan manfaat dunia akhirat amin Allahumma pon semerdua metora para ustad para ulama para masyayikh pengasuh kayak itu senga sok koren juga para ustad sebisa ngajarin potra-potra kula bi sampean kalaban sabar gelanon maki ustad manusia Pak pada terosoki atau berangkat ke Malaysia atau berangkat ke Jakarta terus agel ngabinin
Tapi aja demi ajuangakin nak foto na pancenengan. Mangkana ngereng sokoren cek saken motor aku saya nggak cek saken deng alem. Motor orang ulama para ustad para masyayikh kan saya nggak. Bani anak patretan semakin banyak lancang lesan de ulama. Gelanon. Orang alim kento tak kau tu torona pujuk. Orang alim kento tak kau tu torona habib. Orang alim kento tak kau tu toron ulama. Saya rasa kau cak ulama orang alim kento pak. Pasera asaos. Seeda dana beda ilmu syariat. Eda dana beda ilmu agama. Faham cara awuduk. Faham cara apajang. Faham cara ibadah ada ke Allah. Ilmu nak adin to sajan nambahin takwa ada Allah. Sajan nambahin bagus akhlak da masyarakat. Ani ke ulama pak. Gelanon. Make budung reng tani. Sehingga kutu hormat bi kula bi sampian. Ustad si andi ilmu agama nang da dan kento rok petorong kajeng nabi pak. Petorong bi kajeng nabi dak kula bi sampian. Bani anak apa semakin banyak orang lancang cila ke kiai ke ulama sehingga cek rok norok pak sampean cek rok norok maki ulama kelero cek lah manusia biasa tinggal cek bahas kelero nama khusus orang alim mon beda orang alim kelero pas badai kebentai kerasan bi tetangke sampean mingkem kau tak tahu jadi orang alim pasrah ke pengiran anak apa para bu karena orang nyakin ulama kentok saya sudah timoso pagi pak para nabi moso. Kajeng Nabi ada bu, al ulama warasatul anbiya. Ulama reng alim, ustad, kiai, ulama, sandi madrasah, sandi pesantren, aneka nak foto na Nabi. Yang ke nak foto bi Nabi pak. Saya Nabi kento, satos pak lekor ebu manusia, awal Nabi Adam, akhir kajeng Nabi Muhammad. Neka Nabi. Benih segame Nabi neka pak, satos pak lekor ebu orang. Awal Nabi Adam, akhir kajeng Nabi Muhammad. Ni kesetua jangan kep anak ketat ustad. Ngangkep anak ada ulama. Gelanon. Sampian munan di anak, paisakian bi tetangkeun bekel napa tak bekel? Bekel. Dan ni kecukan sampian nyaken ustad, nyaken tengki da ulama, nyaken da ka orang alim, saya sepekel. Satos pak lekor ibu nabi paki nang hari kiamat mosona sampian. Coba. Bahkan kajeng Nabi, napa para ulama adabu. Da adang umat seton dung bi kajeng Nabi. Paki saya orang selangka ada ulama. Orang selangka ada kiai. Orang selangka ada yang alim. Pakwa bi kajeng Nabi nyengka. Kakek benetang umat. Pak. Mula kajeng Nabi tanda. Saya ada senorong. Pujuk tuampar. Oncang pujuk tuampar. Gila non sepora. Mula kajeng Nabi nundung sampian pulan sampian selangka ada ulama. Saya rasa nolong Sunan Ampel, Wali Songo, oncang Wali Songo. Maka Wali Songo bibuju tampar laki dan ndak ke sampian. Nagengireng kula bi sapan mangkan semerdua metora para ustaz. Enten tako ingat kebareng Pak. Mun kebareng kentok berenak kana epelas bi ustaz payongkin bireng tuana. Sepikep sengongkeun. Saya rasa semele sana foto kula bi sampian. Ceng kula bi sampian nang compo. Ana tak apa jang yelos bimbung. Saya rasa macam man bani ustad pak. Saya rasa ngopo sa kopeng man bani ustad. Nang Roma anak kula bi sampian dahon dan yelos bireng tua. Saya kengereng para busat badan kaula amon jakin. Berapa banyak paki reng sepo burung masuk surga gara-gara anak foto. Kajeng Nabi ada bu awalu ma ta'allaqa birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Si ada rada kula bi sampean paki pertama nang hari kiamat napa to? Emak bimbo orang bagus masuk surga. Yadang bi anang kepetoh kebelu. Ma bu kama ke surga cong. Alhamdulillah engkau tetireng surga. Nanti kedua. Kok lambak mabuk bi ka kita ibalain. Kok lambak amain bi ka kita ibalain. Kok lambak pada madrasah tak masuk. Kok lambak pada pesantren tak masuk. Orang tua apa kakek ku apa? Pangeran jangan pemasok orang tua dan kula. Kula nyon pengadilan. Biar Allah apa ku apa? Dan malaikat aja orang tua laking, aja orang tua bining, aja anang kepet toji ada saya sekolah lambak.
Ada saya ibadah tetapi orang butuh kapi. Lejapot repot malaikat aja lambak sebitak tahun situng Roma nang tunya. La kuntung kapi pang cepakin kapi neraka. Sebelum kula bisa sampai masuk dak neraka bi moso, anak foto nuntut kula bisa. Mangkana Pak matoro para ustaz. Kajeng Nabi matoro pakua bi kajeng Nabi para ustaz, para ulama sing ngajar ilmu. Khairu may yamshi ala jadidil ardil muallimun. Paling bagus sa manusia seajalan ng atas bumi kento orang sing ngajarin ilmu syariat. Orang sing ngajarin ilmu agama, al-muallimun. Bi kajeng Nabi pakua atuhum wala tastajiruhum. Sedekain ki sedekain. Culuin. Katiator saya ada kela pada manusia telah ada terosokia kia. Keng demi perjuangan anang pancenengan, potong pancenengan, tak mangkat ke Malaysia, tak mangkat ke Surabaya, tak mangkat ke Jakarta, ngoringin potong sampean 6 tahun sampai lulus. Mangkan pakon culin be, cak bajar. Karena orang alim, ulama, ustadz sing ngajar ilmu ni kamu ni bajar tak bisa Pak. Gajian apa bi sampean ustadz? 1 miliar, 2 miliar, bahkan 3 triliun. Kebaik gajian ustaz pen bulan wallahi sampan kita bisa males. Tak bisa males. Kenapa? Kecuali siapa beri surga ke ustaz baru bisa males. Coba kajeng Nabi ada bu. Fa idza qala al muallim lis-sabi bismillahirrahmanirrahim. Faqala as-sabi bismillahirrahmanirrahim. Kataba Allah lis-sabi bara'atan minan nar wa lil muallim wa liwalidayhi. Coba cek sampai ya cirin wudu potan sampean bi ustaz. Cek sampai ya cirin bajang. Bismillah sekejap. Tabun kajang Nabi membada ustaz. Ngocak dak murid. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian. Pas norok nak kene norok bunte. Bismillahirrahmanirrahim. Allah abri telok lebaran dari apa yang neraka. Nak keneng bebas dia apa yang neraka. Ustaz bebas dia apa yang neraka. Orang tua laki, orang tua bini, sedung-tedungan eromana. Beri catatan bebas dari apa yang neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Neka kan bismillah saya ajarin ustaz. Pada mau mengajarin Fatihah, dah mau mengajarin Yasin, dah mau mengajarin kulhu. Tahlilan nak nek norok bunte Yasin wal Quran. Ane kesatu aja ganjaran. Gelanon sepuaran lamba bari Nabi Isa. Oneng Nabi Isa, Pak. Oh jago kenal ke Nabi Isa. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Isa ni Nabi sebisa oneng keteng kana kuburan ni kama. Oh are seksa, are selamat, are Islam, are kafir, remate kafir oneng. Nabi Isa toman lebat ng kuburan 6 tahun, Pak. Esa seksa. Reng laki ng kuburan mate. Selama 6 tahun ni ka esa seksa kalaban seksa si bro. Kadang ikuring bi malaikat. Kadang esotcin bi malaikat. Kadang esate, kadang etono, kadang pecot, kadang etongar. Sampai Nabi Isa ampun nyerengseng di kuburan ni. Dari nama yang seksa 6 tahun. Oleh 6 tahun lebat, eteng kubi Nabi Isa, ternyata, napa Pak? Tojuk ke kursi emas. Aklampian raja, andik jemang, andik mahkota, bentuk eren kapia. Nabi Isa penasaran. Nabi Isa paling mukjizat bi Allah bisa mengudik reng mate. Kalau ban etin dari Allah. Aduh ya Allah, nyon etin percaya ke masjid kali itu. Puk benar bisik. Ya etin bi Allah percaya ke Pak. Qum biiznillah. Jaga kaki masjid. Kalau ban etin Allah. Paca kong ko buka tanah ni ke paca ke atas. Ni kan Nabi Isa. Mun sampean nemu buru tindatin ni. Allahumma salli ala Muhammad. Bila Nabi Isa tanyakin ke engkau 6 tahun lebat nang kubur kaki. Bari duma alam kaki. Etal patal bi malaikat. Ecak petek bi malaikat. Setia kaki mi selamat. Kaki ingat raja, ingat ratu. Kelampin ganteng amah kotan. Banyak kakanan ni kubur kaki jeterang. Andi amal apa kaki? Pas ngocak, aduh Nabi Isa, kula tepak tak selamat. Ternyata tepak tak selamat. Dan kula 6 tahun, semenit ada istirahat. Saya kol-tokol, saya cot-pecot, saya beroper, saya notono bi malaikat. Tapi kula lamba tepang mate kento atina baji. Atina baji dari bineh dan kula. Semangken ni ke umur 6 tahun.
Baru semakin ni ke bini kula kelak ya terakin dek madrasah. Allahumma salli ala Muhammad. Sanda pak ke madrasah pas bi ustaz ya cirin pertama bismillahirrahmanirrahim. Sanja cirin bismillah anak kula si umur 6 tahun kak dintok pah norok bunte. Kilo lah saya macam bismillah Nabi Isa. Kita bener saya macam bismillah tapi kan anak tan kula macam bismillah. Allah merintah ada malaikat senyiksa tan kula 6 tahun. Malaikat ambu seksa aja. Aja andi anak setiap masuk di madrasah ya cerintangnya ma bismillahirrahmanirrahim. Engkau todus nyiksa orang laki senak foto nama macam bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ani kan bismillah patut kajeng Nabi ajabu. Kor ya cerin bismillah saos bi ustad sampean andi jaminan surga yang sepolah ke dan sepo bini. Nak poton sampean cukan ustad yang malar manter dan kulaban pancenan selamat dari apa yang neraka. Andi jaminan surga setajah. Amin Allahumma. Karena balik pola ada saya ada tak langkong. Pentuakin madrasah ke adinto hormat para masyayikh, para ulama, para asatid, malai kula bi sampean paki terus asampungan sarang barokana orang-orang ahli ilmu sampai teti ahli swarga setajah. Amin Allahumma. Oh, ini kasih merdua matoro anak foto kula bi sampean. Musyawarah ki ustaz. Tat anak kula dapak na bapuntan. Tat anak tan kula oneng maca Quran na bapuntan. Terus komunikasi, Pak. Yang ki kula bi sampean melaku ke Jakarta bisnis, pun ada saya telepon. Tapi anak foto, pernah ada telepon ke ustaz ya. Benar, mun na poton sampean akaling ka ada sampean nang Roma na. Tat anak kula mi langka. Telepon mesti. Para pusat patan ka mun bada anak kula bisa pana bajang kurang tepak compo. Telepon ustaz nek apa jang anak kula kita tepak ustaz. Arempek terus. Goncoran raja bekal ekole pancenan. Semar dua matora para ustaz. Arken para ulama, arken para ustaz, hormat cek sakin. Cek ganggu kegiatan ilmu ika di tempat mana kuda bisa pen orang muljatunya akhirat. Amin Allahumma. On saya nomor telok para bu ngereng adua pak. Adua imtihan benekin cuma nang senengan bisaos tak pernah apa setahun sekalian. Namun cek kalau pen doa akertak. Termasuk tempat-tempat mustajab pengajian majelis ilmu akertak di Allah. Apa? Mantar ilmu seekol jadi ilmu manfaat. Karena ilmu ini kepada dua, Pak. Gila kula tak apanta ilmu SD, ilmu madrasah, menapa SMP, SMA, mengkir kalau. Kula apanta madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pesantren, si ajar Quran, si ajar hadis, si ajar fikih, si ajar bajang, si ajar wudu. Ilmu ini kepada dua, bada ilmu manfaat, bada ilmu tak manfaat. Maka ajar Quran mun tak manfaat dalam neraka nama. Enten para ustad, para ulama nika. Lebih dalam neraka tepang neraka ku lebih sampai. Gila non sepora apa? Pangkat dia sajan tengki, sajan raja resiko. Ustad mau nalako tu saken nek teti tu saraja pak. Apa? Pol reng alem nika biasa nih etoro orang awam. Teti mau reng alem alako tu saken nek. Nang nyapa nyang orang bi Allah catat tu saraja. Apa? Pol ini contoh bi santren. Polen contoh bi alumni, polen contoh bi masyarakat. Raja resiko. Gelanon. Kula cerita amin, pekulan di tetangga. Mati sepopo nama. Nengoneng datang lemar. Ternyata akatuan kene. Seret, akausan seret, ongga dari minyak guring. Minyak setase ini kah, ngalkal, ini kah ongga di atas. Paya tanya akin, kaki tang sepopo lah mati oleh 3 bulan. Dan makake. Pangocek, aduh, engkau tepat tak selamat. Engkau tepat tak selamat, tang ibadah, ada si bendera tak terima bi Allah. Tang dosa ada saya seporang, kau kuring benar ikut. Pas koto orang ni kada kesamin pening. Keng bang tahu ya. Benang kau aja benar neraka selebih dalam pole. Neraka na kiai bi tak ustad eko ba. Sedalaman pole. Mangka nangireng nyon para ngase nga ilmu sa ekol leke to tak manfaat naudzubillah malar manter pada selamat ya amin Allahumma.
Iki para buset badan kau lam orang yang selalu ngamalakin kalaban ilmu ni aku muazzabun min qabli ubadil watan cepon subat. Sebelum orang ahli maksiat, orang awam, orang masyarakat eseksa, ma ulama ni kasi ito no kaada. Mun kare lopot ilmu na, ma ulama ito no kaada. Kajeng Nabi to man ada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ata'rifu man tus'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Abu Hurairah, baka kita tahu ya, siapa orang paki si ito no kaada bi Allah nang hari kiamat. Epok wabi kanjeng bi Abu Hurairah kula taawan yang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu. Pertama seyolok orang kisoki. Orang kisoki nyumpang masjid, nyumpang madrasah, nyumpang pesantren, nyumpang anak yatim dan semacam. Panggil bi Allah. Ala ko apa kekilambak nang tunya. Aduh pangeran, abangun masjid Telopolo. Nyumpang madrasah Pak Polo. Anak yatim pentahun tangkung dan kula. Epok wabi Allah. Kadap gendak kaki gendak. Kakek lambak sekisoki nyumpang masjid kentro yalam bi manusia. Mari yalam lan bi manusia lambak kakek. Mari yalam bi penetang kena. Cak minta kangko. Ternyata sesoki tak ikhlas. Tung. Pakwa bi Allah. Malaikat eret. Uncepakin ke apa yang neraka. Semar dua saya ada seyolok bi Allah. Orang sego jago pak, saya bela ulama, saya bela agama, pejuang Islam. Biar Allah tanyakin, ala ko apa kekilambak nang tunya? Aduh, juangkin Islam pangeran. Mau bade madrasah cancaku le ada naku arek. Mau bade ulama, kiai Habib cancaku le saya bela ada. Pokok Allah, kadap kendak kakek. Kakek lambak seda ada bela ulama. Arek man kaman calo man kaman, keng malai ko cak jago bi tetang kena. Keng malai ko cak bengal bi tangken. Marelan kakek ko cak jago lambak. Dia minta balasan ke sengko. Ternyata juga tak ikhlas. Eret. Oncepakin ke apa yang neraka ko pak. Saya mertelok pak. Saya panggil kiai bi ustad. Panggil bi Allah. Ala ko apa kakek lambak nang tunya. Aduh abangun madrasah pangeran. Abangun pondok. Ada wapidato man kakaman. Apa tujuan kakek? Keng malai juangkin agama. Pokok bi Allah. Kendak. Kakek lambak setik kiai. Setik ustaz keng tercium tangan ngabi orang. Kengen. Sombong sekalian pak. Lebat ilmu agama. Kento anar. Neraka. Kendak kakek lambak. Tak ikhlas setik ulama. Tak ikhlas setik ustaz. Eret. Oncepakin kapoy neraka. Kajeng Nabi pas molar. Ya Abu Hurairah. Ulaika awalun nas tus'ar bihimun naru jahannam yaumal qiyamah. Abu Hurairah telok golongan jepaki saya berdoa bi Allah nang hari kiamat. Naudzubillah malar mantar pada selamat ya. Amin. Allahumma. Mangkana cek keng kebunga melolo oleh juara oleh nikah. Tama apa pak? Kebunga bi sampean. Poton sampean ongke kelas bintang pelajar tapi ngereng tuakin. Malar mantar ilmu tati ilmu si manfaat sajan banyak ilmona sajan kencang ibadah sajan jauh dari maksiat sajan bagus akhlakah sehingga tati ulama semul japaki amin Allahumma. Para tretan sangat batan kau amul jakin dak remah teruan di anak foto bagus banyak pak hanya namong sepaling mantikin to hormat orang yang di ilmu ni. Para ulama, para masyayikh. Pan nga tila aling alim, adu ada. Ya Allah, anak pototan kula, paalim akin. Pan nengalan ustad, nengalan ulama. Nagkakartak sapan, ya Allah, lebat barokah na rin alim ka din to, anak tan kula, patatiyakin anak manfaat ban barokah. Para busat patan ka ulama jakin. Aban Imam Ghazali kento pemimpin ulama zamana, pemimpin na rin wali. Bana kento bani ulama rak. Bahkan orang ada kang biasa pasar. Tapi ketuan putra si alim mimpin ulama ban mimpin reng wali. Panapala ko na pa. Ban nga tila aring alim nangis. Ban nga tila ulama nangis. Ya Allah, potratan kula tatiyakin ulama. Nagasi pertama. Pon, seterakhir, dan kula apa ring awiri dan kepancen dengan. Para bosat badan kaula amul jaakin,
Mereka banyak wiritan Pak untuk nak foto. Namun kula beri asitung saos. Para bu sampian muntut aing segelas. Atau botol aqua. Bacain alam nasroh selekor. Ini kalau malam maresa bacain alam nasroh selekor. Munta hafal minta tolong ke ustad. Tat, ini kak baca akin surat alam nasroh selekor. Mari kento Pak punakin semalam Pak. Buka sabak nang tanian punaki semalam. Mari bacain alam nasroh. Ani kagabay enoman nak foto ko labi sampean. Tada agabay pole, tada agabay pole. Dabun para ulama nak kana kento. Mone selalu iya enomen. Aing saya bacain alam nasroh selekor. Iya punakin selama semalam. Ekalan tepikir Pak. Eka cerdas. Eka bagus akhlak. Eka toro ocak de orang sepo ban ustad. Bahkan ulama banyak adabu. Nak foto na karinto. Sebelum mati reng sepona, lama bunga ke reng sepona Pak. Sempat mabunga ke reng sepona kita ada pada ke umur. Malam mantar, tepat ada nak foto dan kau laban pancen dengan setajah. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kau amun jaki nyon sepora. Keren cuma karinto sebisa torakin dan kula esat mangken atas setajah salah luput. Korang langkungnya pon nyon sepos tak dapat senamong. Yung pengadua bisaos malar mantar setaja putra-putra murid dan alumni madrasah Darul Ulum siapun nuntut ilmu ika dinto paring ilmu si manfaat akhlak si bagus berkelakuan bertingkat pangkat si barokah si tingki dengan ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala fid dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma setaja para masyayikh para asatid si ajuakin majlis ilmu Madrasah Darul Ulum ke aditok tempat mantar paling kekuatan, paling kesabaran, terus memperjuangkan majlis ilmu ke adinto benteng ki pangkat sampai pagi ada swarga. Amin Allahumma. Dan kulaban pancenengan para wali murid, wali santri, masyarakat sekitar selalu aban todak madrasah ke adinto mantar paling balisan selangkung sampurna sareng Allah Subhanahu wa taala arupa keselamatan, kecemparan, takahajat kalaban selamat fid dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma kadin to sebisa torakin kadin to sebisa torakin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.